Gidigong man na iyang ngalan nga murag unsa na. Hello, Sila, Digong. sige magluto ra ko be. Magluto na si Papa. Sige, kabalo ta ka muluto ga para kung gutomon ka ga, ikaw na magluto sa imong corned beef. Na, asa man imo ang kuan be? Filter. Ayaw na lang pag-filter ga, kana na lang imong cute nga nawong ipakita kay cute naman kadaan. Hala, nahimo na pug kag Ay, saan Ganon. ko man nagkamera? Hala, lakaw agto sa tindahan ga palit og katol. Mabili na ako mapalit og ganit. Mo ni nawong sa akong pag-umangkon, oh. Hala, lagopuhan nimo ga diha lang kaga sige. Ayog lihok. Oh. Kumusta imong adlaw, sir? Unsa may imong activity sa eskwelahan? Unsa imong activity sa eskwelahan ba? Istoryahe ko. Hello ga. Nganong ganahan man ka ana nga filter ga? Segundo ako ngipon. Anong ganahan man jud ka ana nga filter kuno nga gwapo man ka? Ano yung kana na may nabilin sa imong ngipon? Ah. Al, Ay, nandito si Kuya. sige dapat ba nga imong kuya dana be. Hello, hello PJ. Pakitahin mo kuan. Hello PJ. Hi. Na wala oh, hello na wala siya nabuapil sa filter ga. Ikaw ra. Na, Ikaw na mga hawon ron. na wala ra na apil sa filter ga. Alis din na imong filter ga kay ano.